السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد ثنا تسبیح تعریف ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے جو خدا قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات ستر نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے ہوئے مردہ ہو جاتے ہیں. سروری زیبا فقد ذات بہمتا کے لیے حکم رائت وہی باقی تمام بتانے آزاری. تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ. پناہ دے مجھ کو، تیرے سوا پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام محبت وہی کتاب اور حکمت کے مالک پر، آمنہ کے للہ عبداللہ جلال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کے چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے اور آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید سیئتا. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر صدق اللہ العظیم صدق رسول. عزیزان ملت، ذمہ داران محفل برادرم شکیل صاحب اور دیگر سامعین، پردہ نشین، سماعت فرمانے والی میری ماں اور بہن، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ اس اللہ کے گھر یعنی مسجد میں جمع ہوں اس کی حمد ثنا کی بریائی کرنے کے لیے اور اس کے آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو نظامی زندگی سے زندگیوں کو منور کرنے کے لیے. عزیزان ملت، یوں تو دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد اللہ کے پاس ایک ہی ہے، چاہے وہ جن سے چاہے وہ انس ہو، کہ وہ اللہ کی بزرگی اور برتگی بیان کرے اور اس کے سجدے میں اپنے ماتھے کو ضم کے. یہی مقصد ہے اللہ رب العزت کا. جو قوم سرکشی کی طرف آ جاتی ہے اور جو قوم اللہ کی باغی اور غدار بن جاتی ہے تو اللہ اپنی کتاب قرآن کریم میں قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو اللہ نے ایک انداز میں سمجھا دیا اور بتا دیا ہے کہ جو قوم شرکس ہو جاتی ہے، جو قوم اللہ کی باغی اور غدار ہو جاتی ہے، اللہ اس قوم کو صفحہ ہستی سے میٹ دیتا ہے. تو ذہن ملت، آج قرآن کی اس گہری آیتوں کو اگر ہم کھنگالنے کی کوشش کریں گے، اس کے ضمن میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت یہ کن قوموں کے واقعات کو اور کن قوموں کے اللہ رب العزت حجت ہے. تو ذہن ملت، الغرض یوں تو لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی. یوں کئی ایسے قوم تباہ جس کا تذکرہ اللہ باپ کا بیان کیا ہے. ویسے تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ان 3 نبیوں کا ذکر کر رہا ہے. ہم تو قرآن پڑھتے ہی ہیں اور ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین صرف مردوں کے سامنے پڑھنے کی کتاب ہے. بے شک اسی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے یہ کتاب ہدایت ہے زندوں کے لیے، نہ کہ مردوں کے لیے. اسی سورہ یاسین میں اللہ ان قوم کا واقعہ بیان کر رہا ہے جس کو 3 نبی اللہ نے سرزمین پر بھیجے تھے. صادق، کلیم، مصدوق، ان 3 نبی جہاں پر پہنچنے کے بعد جو قوم نے آپ کا انکار کی ان پر اللہ نے عذاب کو نازل کیا، وہ سرزمین کا بھی اللہ بیان کر رہا ہے. تو یوں اللہ رب العزت کو جو قوم سرکش ہو جاتی ہے، باغی ہو جاتی ہے، غدار ہو جاتی ہے، تو اللہ اس قوم کو کیسے نصف نابود کر دیتا اپنے جلال اور روب اور دبدبے کے ساتھ بتا رہا ہے. عزیزان ملت، اللہ کا شکر فضل کرم ہے کہ اللہ ان قوموں کی غلطیوں پر پورے علاقوں میں تل پٹ کر کے رکھ دیا. یہ رب کا کرم ہے مجھ پر اور آپ پر کہ آج ان قوموں میں جتنی برائیاں تھیں وہ تمام برائیاں آج اس امت مسلمہ میں موجود ہیں. اگر اس قوم کا کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا تو آج اس قوم میں وہ آدمی پیدا ہو گیا ہے.
उस कौम में अगर कोई अपनी बहन से ज़िना करता था तो आज इस कौम में ऐसे आदमी पैदा हो गए। अगर वो कौम लूत की कौम अगर मर्द के साथ सोबत की बुनियाद पर तबाह हुई तो आज वो अमल इस कौम में मौजूद है। हत्ता के मुस्लिम गवर्नमेंट के दौर में निजाम जो गवर्नमेंट थी, इस निजाम गवर्नमेंट के दौर में उन लोगों को वजीफे दिए गए जो आज तक उनकी हवेलियां, उनकी कोठियां मौजूद है, जिसको हिजड़ों का अलावा कहा जाता है। अफसोस जो कौमें अल्लाह के मासिवा गैर फितरी अमल करती है, उस कौमों को चंदा देकर, वजीफे देकर उनके महल और कोठियां दिया गया। जो तमाम बुराइयां उस कौमों में थी इस कौम में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कर्म फजल है मुझ पर और आप पर कि अल्लाह ने इस कौम को बाकी और बरकरार रखा है। हमने वो तबादुल हालात में आए दोस्त साथियों जो दूसरी कौमों में आए थे, और कैसे आए अल्लाह रब्बुल इज्जत साफ और वाज़ेह बयान कर रहा है अपने मानने वालों के लिए, उसके दीन को समझने वालों के लिए। और जब तक उसके दीन को लोग समझते रहेंगे अल्लाह नुसरतें और बरकतें इनायतें भेजते रहेगा। जिस दिन कौम अपनी अना में तकब्बुर और हुरूर में आ जाएगी तो अल्लाह अपना साया फिदन हटा लेगा, अपना हाथ ऊपर से हटा लेगा, और इनको जैसे कुत्तों और बिल्लियों के हवाले से चिचड़ों को या गोश्त को कर दिया जाता है, वैसे जमीन के दरिंदों के हवाले हमें कर दिया जाएगा। जैसे आज पूरी दुनिया में शक्ल हमारी नजर आ रही है, जैसे आज पूरी दुनिया में हमारी शक्ल नजर आ रही है, क्योंकि आज हमको अपना ही जायजा लेना है और तसव्वुर करना है कि कहां कहां हमसे खामियां हो रही है, एनालाइज करना है, सर्च करना है अपने आप के ऊपर कहां कहां हमसे छूट हो रही है। कहीं हम अपने माँ बाप के हुकूक तो नहीं छीन रहे, कहीं हम अपने बीवी बच्चों के हुकूक तो नहीं छीन रहे, कहीं हम पड़ोसी का हुकूक तो नहीं छीन रहे, कहीं अपने खानदान का हुकूक तो नहीं छीन रहे, कहीं अपनी औलाद का हक तो मार के नहीं खा रहे, कहीं हम अल्लाह के हुकूक में कहीं दगाबाजियां तो नहीं कर रहे, कहीं हम कुरान और हदीस में मिलने में तो होने वाले काम तो नहीं कर रहे, कहीं हम कुरान हदीस में अपनी ओर से कोई एक्स्ट्रा चीजें तो ऐड नहीं कर दे रहे, कहीं हम रब के घरों पर बैठकर अज़दाओं कैसे जमे तो नहीं। हमें अपने आप को एनालाइज करना है दोस्तों, हमें गौर करना है। यहां आज हम अपना जायजा लेने वाले बने, उसके बाद सोचे कि अल्लाह इस कौम पर अजाब लाए तो क्यों ना लाए। वो तमाम तबाकुल हालात जो दूसरी कौमों में थी आज हमारे पास मौजूद है। लेकिन दोस्त साथियों ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत पर रहमत, नुसरत, इनायत, बरकत नाजिल किया। हम कोशिश ये करेंगे हमारी सांस में सांस जब तक बाकी है कि हम इस अल्लाह के बंदों के हर एक घर तक पहुंचे, हर कच्चे और पक्के मकान में पहुंचे और उसके दीन को गालिब करने की कोशिश करें, लिल्लाहियत के साथ, हमदर्दी के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, शीरीन जबान रखकर। मेरे दोस्त साथियों यही एक पहलू मेरे और आपके सामने। आइए अलगर्ज जो कौम तबाह हुई अल्लाह कैसे बयान कर रहा है। वो इलाका जिसको आज मदाइन की सरजमीन कहा जाता है, वो इलाका जो सऊदी अरब और शाम के बीच में है, जो कुछ हिस्सा शाम की सरजमीन में जिसको सीरिया कहते हैं वहां लगता है, और कुछ हिस्सा सऊदी अरब की सरजमीन पे वलमिल की पहाड़ियों के करीब करीब है। एक तरफ वो इलाका जिसको जॉर्डन कहते हैं, उर्दून, और एक तरफ ऊपर का हिस्सा जिसको शाम सीरिया कहते हैं, उसके हिस्से का हिस्सा सऊदी अरब कहते हैं, उसके बाद जो फलस्तीन की सरजमीन, उसके बाद वो समंदर शुरू होता है जिसको बहर मौत, डेड सी कहा जाता है। ये एक नक्शा है उस सरजमीन का जहां अल्लाह अपने उस कौम के ऊपर अपना गजब नाजिल किया। वो इलाका शुरू से ही अल्लाह के अजाब में आया हुआ है। साल मदाइन की वादी कहा गया है। वो मदाइन की सरजमीन, वो हिस्सा जहां पर आद और समूद के लोग रहा करते थे, अल्लाह उस कौम ने इतनी बरकतें दिया था और इतना फन अल्लाह उस कौम के हाथ में दिया था। और उस कौम की नियामतों के बारे में क्या कहा जाए कि अल्लाह उनके हाथ में फन दिया, किसी पत्थर को मारते जैसा कोई मोम को उखाड़ देता है वैसे पत्थर को उखाड़ के अपने हाथों से महल घरे बना के रहा करते थे। आज भी वो कोठियां, वो घर आज भी मौजूद है जो वीरान खंडेरों की शक्ल में है, जो अपने हाथों से तराश कर रहा करते थे। इतनी खूब अल्लाह ने उनके पास दिया, लहरात बागात, खेत खलियान और एक से एक हसीन जमीन चेहरे। हैत के बारे में दोस्तों साथियों, हालिया 1-2 साल पहले सऊदी गवर्नमेंट मदाइन के करीब करीब जो उसकी सरजमीन है वहां पे रोड को बनाने के लिए एक हिस्से को उन्होंने जमीन को ब्लास्ट किए, वहां से एक इंसान का जिस्म का ढांचा निकला जिसकी हैत के बारे में कहा गया 80 फीट का था। 2, 3, 4, 5 के दोस्तों साथियों, वो मुनसिफ और सियासत के अंदर की कटिंग मेरे पास घर में मौजूद है। इंटरनेट पर भी वो फोटोस आई है जिसकी खोपड़ी 7 फीट की है।
इंसान के जिस्म की जो खोपड़ी हो 7 फीट की। साले मदाइन के इलाके के अंदर, यही साले मदाइन की वो कौम थी जिस पर अल्लाह अपना अजाब नाजिल किया था, जिसके कद के बारे में क्या कहेंगे, जिसकी 80 या 90 फीट का एक आदमी था। और खुद तारीख के औराक लिखने वालों ने लिखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में और आपकी हैत के बारे में 184 फीट के थे।